time. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Rowdy, we get rowdy, rowdy. Rowdy, we get rowdy, rowdy. We be disturbing the peace. हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या? चलो अब जाइए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। पिछले जो अनबॉक्सिंग का वीडियो आप सब ने देखा ही होगा शायद, अगर नहीं देखा है तो जाइए अभी देख लीजिए। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस फ़ोन को ऑर्डर करने के कुछ दिन बाद ही मैंने दूसरे Realme का फ़ोन को ऑर्डर किया। तो ऑर्डर वो जो है डिलीवरी आ चुका है, लेकिन अभी पहले जो है डिलीवरी वॉइस को ओपन करा रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं फ़ोन मिलेगा या अंदर साबुन मिलेगा। पर लकीली यहाँ पे हमको फ़ोन ही मिला है। चलो ठीक है, थोड़ी दिल में ठंडा कहीं फ़ोन ही मिला है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि Realme X7 का मैक्स का ये फ़ोन है। It's a cold world, Bodie. Thought you said it was getting warmer, nigga. World going one way, people another, yo. People another. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।